डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स विषय नहीं कही काहार काहार मन अच्छे सब तक इंटरिम ऑर्डर्स हाँ उत्कल कुह Payment into court, payment in court, Order 24, Security for Cost, Order 25, Commission, Order 26, Arrest before judgment, Order 38, Attachment before judgment, Order 38, Temporary injunction, Order 39, Interlocutory order, Order 39, Appointment of receiver, Order 40. से भितर आमे कौन सब कवर कर सारे हिराबदे को इंटरिम हम ऑर्डर्स गुड़ा पेमेंट कौन इनटू इम्पोर्टेंट कोर्ट, हाँ हम्म सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, हाँ कमीशन। लास्ट क्लास आमे वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखिथिले सेटा थिला कमीशन ता पूର୍ବरु जेतरा क्लास हेतला से समय रे आमे सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट ऑफ पेमेंट इनटू कोर्ट ता माने तीनटा इंटरिम ऑर्डर्स आमे एतळ को पढी छारलेनी जोडा कि फर्स्ट रे ऑर्डर 24 ऑर्डर 25 आउ लास्ट क्लास जेतरा पढथिले ऑर्डर 26 को नेकी पढथिले तीनटा कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर थिला ऑर्डर 24 25 26 ए तीनटा ऑर्डर तमरो डील करथिला इंटरिम ऑर्डर को नेकी नेक्स्ट आज वर्तमान जोड़ा जो जीवा ये होची ऑर्डर 38 वेरी 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 इंपोर्टेंट ओजेएस रो गोटे हॉट फेवरेट क्वेश्चन आसे छी आकु नै कि मेंस रे जनरली हमर जतले जुडिशियल रे क्वेश्चन आसे सीपीसी को नै कि हमको दुईटा क्वेश्चन अटेंड करियो थाए माने एत्ते बड़ सीपीसी पढिबा एत्ते बड़ सीपीसी रो हमको दुईटा क्वेश्चन अटेंड करिया पई थाए तेणु से हिसाब रे हमको मेंटली प्रिपेयर रहयो पड़ियो को दीटा क्वेश्चन रहउची केमिति कोन क्वेश्चंस आसुची ए सब तक कथा को नै तो ये जो ऑर्डर 38 जो रहिला ये ऑर्डर 38 अंडर रे हमें अरेस्ट बिफोर जजमेंट अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दीटा कांसेप्ट को लेके पढ़िबा खाली तमरा अरेस्ट बिफोर जजमेंट किंबा खाली अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नहीं अरेस्ट बिफोर जजमेंट अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दुईटा ऑर्डर को लेके माने दुईटा कांसेप्ट को लेके गोटे ऑर्डर थ्रू रे पढ़िबा आ जो कांसेप्ट टाके एक्चुअली देखिया गले सीपीसी रो ना को शोभा दो नाही कहना सीपीसी होची सिविल इन नेचर ए आरएस नाडा एथि काई उठा गला कहना आरएस जनरली कोड करा जाए जोठी क्रिमिनल पार्ट्स आसे सेठी अरेस्ट रो नाटा उठियो किंतु जोठी सिविल कथा उठुची एठी अरेस्ट कथा कोन एठी तो अरेस्ट कथा उठिया कथा ही नुह कहना अरेस्ट कथा आमे उठो सेतिकी बेले जेतेले गोटे लोक को कन्फाइनमेंट करिया कथा नै कि उठाए अरेस्ट करिया माने कोन जणो कन्फाइन करिकि रखियो किंतु एठी तो सेमितिर किछि आवश्यकता ही नथिला तो जल्दी सेमिति किछि नाही ताले ए कथाटा उठिला कोन पई निहाती भाबरे सीपीसीटी सपोर्ट करछि कि गोटे लोक को अरेस्ट करा दिया दरकार बोली गोटे लोक को अरेस्ट करा जिबा दरकार तो एई कथा को नै कि तमरा सीपीसी रो प्रोविजन अंडर कोन कहूची सेई कथा को नै कि देखिबा आ जो जिंस की ऑर्डर 38 रेड विथ सेक्शन 95 अंडर मध्ये कुआइछि वेरी इंपोर्टेंट ऑर्डर 38 रे तो कुआइछि ता सहित सेक्शन 95 रे मध्ये कुआइछि किंतु सेक्शन 95 को आमे एबे पढिबानी जनरली आमे जतले सेक्शंस कथा उठे आमे फास्ट रे सेक्शन को देखुचे तापर जाय कि ऑर्डर को देखुचे किंतु ये एमितिया गोटे ऑर्डर ए ऑर्डर लास्ट कॉन्सिक्वेंशनल पार्ट तक सेक्शन रे कुआइछि ऑर्डर रो लास्ट कॉन्सिक्वेंशनल पार्ट टाको आमे सेक्शन थ्रू रे जानिया तेनु यार सेक्शन रो इंपोर्टेंस ता लास्ट को अछि प्रथमे हमको प्रोविजन बुझियो पड़िबो प्रथमे ऑर्डर 38 कोन कहछि सेही कथा नै कि बुझियो पड़िबो तो से हिसाब से देखिया ताले प्रथमे आरंभ करिया अरेस्ट बिफोर जजमेंट जोटा कि ऑर्डर 38 रूल 1 रु नै कि 4 जाई क्वाइज ऑर्डर 38 रूल 1 रु 4 जाई कुहाइछि अरेस्ट बिफोर जजमेंट जनरली कोन हुए
ତମର ଗୋଟେ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଟା ଏଣ୍ଡ ହୁଏ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଟା ଶେଷ ହେଲା, ତାପରେ ତା କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ଆପ୍ରୋଚ ହିସାବରେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ ନ କଲା, ସପୋଜ 2 ଜଣ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ମୟୀ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ମନେକର ସୁଟ ଟାକୁ ଜିତିଲେ, ତାମାନେ ଦିବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ଡର। ଦିବ୍ୟ ଖୁସି ହେଇକି ବସଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ମୋ ଫେଭରରେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଟା ପାସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷର ମେହନତ ଯୋଉ କରୁଥିଲି ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟାୟ ପାଇଲି। ଆରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲ କଣ, କଥା କଥାରେ କହିଲେ ହବ କି? ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ତମେ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ଏତିକି ବର୍ଷ, ତମ ହାତକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଲେ ନା। ଚତୁର୍ମୟୀକୁ କୁହାହେଲା କି ତମେ ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ନେଇଥିଲ ଦିବ୍ୟଙ୍କଠୁ, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର। ହେଲେ କଣ ଚତୁର୍ମୟୀର କଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଜ କରିଦେଇକି ପଇସାଟା ଦେଇଦେବେ, ନା ତା ପକେଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ପଇସାଟାକୁ ନେଇଯିବେ? ସେମିତି ତ ନେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେବେ କି ତମେ ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବେସିସରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ କର, ତମେ ଯଦି ଡିରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ କର। ଏଭଳିଆ ତାକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ଲୋକ କଣ ହୁଏ ନା ଲିବରାଲ ଆପ୍ରୋଚରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ନା ହଁ ମ ନଦେବି କଣଟା କରିଦେବେ କି, ନଦେଲେ କଣଟା ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା। ଏଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଡର ଅଛି। ସେ ଅର୍ଡର ହେଲା ଅର୍ଡର 21, ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଥ୍ରୁରେ କି କୁହାଯାଇଛି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସିଡିଂ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡିକ୍ରି ହୋଲ୍ଡର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ ଡିକ୍ରିକୁ ପାଇ ହିଁ ପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ତା ଫେଭରରେ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ଅର୍ଡର 21 ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ ଡିକ୍ରିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଡର 21 ଅଣ୍ଡରରେ ଆରେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏ ଉଭୟ କଥା ନେଇକି କୁହାଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣ କଣ କହୁଛି। ଆଜି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅର୍ଡର 38 ଆରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବିଫୋର ଜଜମେଣ୍ଟ କଥା ନେଇକି ପଢୁଛେ, ଏଇ କଥାଟି ଅର୍ଡର 21 ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସିଡିଂ ର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ପାସିଂ ଅଫ ଦ ଡିକ୍ରି, ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଫ ଡିକ୍ରି ହୋଲ୍ଡର କୁ ନ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି ଡିକ୍ରି ହୋଲ୍ଡର ଯଦି ଆପ୍ରୋଚ କରେ କୋର୍ଟକୁ କି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦରକାର, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ସେ କେସରେ ତା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ? ଆଫ୍ଟର ପାସିଂ ଅଫ ଦ ଡିକ୍ରି, ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟେରିମ ଅର୍ଡର। ଇଣ୍ଟେରିମ ଅର୍ଡର ମାନେ କଣ? ସୁଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସୁଟଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କଲ, ଅର୍ଡର 4 ର ପ୍ରୋସିଜିଅର କୁ ଫଲୋ କରିକି ପ୍ଲେନଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲ, ପ୍ରପର କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲେନଟିଫ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପରଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଲା, ତାମାନେ ସୁଟଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ମଝି ପିରିୟଡ ଭିତରେ ଯଦି ମତେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆଉ ସେମିତି ଅସୁବିଧା କେମିତିଆ ଅସୁବିଧା, ଅର୍ଡର 38 ରେ ତାର ସେ ସବୁ ରିଜନ ସବୁ ଦେଇଛି, କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏମିତିଆ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କେସରେ କଣ କରିପାରିବି ନା କୋର୍ଟ କୁ ଜଣେଇ ପାରିବି। ଆଉ କୋର୍ଟ କୁ ଜଣେଇଲା ମାନେ କୋର୍ଟ ସେଇ କେସରେ ମତେ କଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଯାହାଠୁ ହଇରାଣ ହଉଛି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡରଟେ ପାସ୍ କରିବେ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। ए जाए सरीनी कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच हिसाब रे ए जाए सूटटा एंड हेई नाही। स्टिल ए केस रे एया हबो कि मु जदि कहिछि ता माने कोर्ट ए केस रे कोन करिवे ना मते गोटे रिलीज देबा पाई कोर्ट ए केस रे इंटरिम ऑर्डर्स थ्रू रे मते काइंड ऑफ गोटे कोन करि परिबे ना रिलीफ देई परिबे। ताले एंदे कोन कंडीशन हला कि जो कंडीशन सकाशे गोटे सूट पेंडिंग थिबा अवस्था रे जोड़ा कि डिक्री पास हला रे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रे अरेस्ट और अटैचमेंट करा होतला एबे वर्तमान पेंडेंसी ऑफ सूट समय रे केमिति से देई परिबे एमिति कोन कंडीशन अछि से कथा को नेकी वर्तमान आमे पढ़िया को जाउछे ऑर्डर 38
रूल 1 ରୁ ନେଇକି 4 जाए वेरी 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 इंपोर्टेंट एग्जाम रे प्राय टाइम आसीची अरेस्ट बिफोर जजमेंट अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38 प्राय टाइम देखियो मिलिची इंटरिम ऑर्डर्स भितरु निहाती भाबरे गोटे क्वेश्चन आसे कमिशन आस परिबो किंबा तमरो टेम्पररी इंजंक्शन आसी परिबो किंबा अरेस्ट बिफोर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट आसे तेणु याकू इग्नोर करिवो नाही भला भाबरे देखियो तो से जहाँ भी हो आमे प्रथमे जिनस देखिबा ऑर्डर 38 रूल 1 ऑर्डर से कहूची where at any stage of a suit where at any stage of a suit any stage of a suit माने कोन suit आरंभ हबाठू डिक्री पास हबा पर्यंत ए मझिरे at any stage of a suit other than a suit of the nature referred to in section 16 clause A to D ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଟ୍ ସେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁନିଆର ସୁଟ୍ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଟି ଲାଗୁ ହେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ସେପସନ କଣ ତାର ଏକ୍ସେପସନ ହଉଛି ସେକ୍ସନ 16 ର କ୍ଲଜ A ଟୁ D ଯାଏ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାଠ ସେକ୍ସନ 16 ର କ୍ଲଜ A ଟୁ D ଯାଏ କୋଉ ଭଳିଆ ସୁଟ୍ ବିଷୟ ନେଇକି କହିଥିଲା प्लेस ऑफ सुइंग रे सेक्शन 16 आमे जतला पढिथिले एबे रिसेंटली एग्जाम देइचो लास्ट संडे सेक्शन 16 क्लॉज A to D recovery of immovable property तापरे वेरी गुड partition of immovable property partition of immovable वेरी गुड तापरे mortgage नेक्स्ट foreclosure, सुट थला वेरी जो गुड foreclosure sale or redemption in the case of mortgage अरे और हल्ला पा charge मॉर्गेज upon रिलेटेड छु हाँ तापरे for determination of any other right or वेरी interest गुड वेरी गुड वेरी गुड अब बाकी समस्त एमते बसी था एग्जाम हॉल रे एमएस पिला सब लेखि के आसीबे समस्त बसी थाओ जेजा मुंह को खाली अनै थाओ मुह खोलिबनी आंसर्स दबनी प्रीवियस पाठ रिकॉल करिवनी केमिति हबो पूरा चुप है कि पूरा बसी पड़ुछ पूरा साइलेंट मोड रे एमिति अलसुआमी करिवो प्रीवियस पाठ जदि पढिबनी ताले हबो केमिति आ देखु देखु कि एग्जाम नोटिफिकेशन जदि बाहरी पड़िला ताले भारी असुविधा हबो कने गोटे सब्जेक्ट न तुमको केतेटा सब्जेक्ट पढ़ी के एग्जाम दबार अछि आईडिया होउछ तो क्या जो माने भाबुछ मोबाइल तो समय अछि अरे समय बाबा कहा पाखे न थाए आजिर कथा काली कोन नोटिफिकेशन आसीबो हमको जणा नै अचानक से आउ को जज जदि आसीबे जदि 3 इयर प्रैक्टिस रूल जदि हटि गला ताले कथा सरी गला जो कथा 1992 रे हेतला तेनु निजको सबले प्रिपेयर रखिया दरकार हां एबे तो नाही आम तो समय अछि समय कहा पाखे नाही काहारी पाखे समय न थाए समय जदि थांता ताल तो आमे सब समय हिसाब रे आमे सब जिंस करि परथांते रेगुलरली पढ़िया पड़िबो रेगुलरली टच रे रहिया पड़िबो जदि न रहिबो ताले भारी असुविधा हबो तेनु पढ़ा पढ़ी कर एबे पढ़ा आइतला एबे मने रखि पाउना ठीक अछि देखो सेक्शन 16 जतला हम पढ़िथिले सेइथे 6टा तमरा ग्राउंड्स देइथिला तार प्लेस ऑफ सोइंग विषय नै की कहितला से भितरु किछि नै हमको सेक्शन 16 रो क्लॉज A टू D जे देइथिबा जो प्रोविजन सब जो देइछि बा जो सूट सब तक विषय नै की जो कुहा आइछि सेगुडा को अंडर रे तमरा ए प्रोविजन टी लागू हबो नै ता माने जदी रिकवरी ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी पार्टीशन रिलेटेड सूट मॉर्गेज रिलेटेड सूट डिटरमिनेशन ऑफ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ए चारि प्रकार रो सूट विषय नै कि जदि कथा उठे ताहले तांको पई बोली ए फैसिलिटी अवेलेबल हबो नै जदि तमे भाई भाई भितर पार्टीशन हवा पई चाहुछ जदि तमे रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी हिसाब रे संपत्ति मागिया चाहुछ किंबा जदि तमे मॉर्गेज रिलेटेड सूट जदि किछि करिया को चाहुछ जदि तमे डिटरमिनेशन ऑफ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट हिसाब रे कोनोस प्रकार सूट करिया पई चाहुछ ताहले सेही केस रे तम पई एई ऑर्डर 38 रो प्रोविजन नाही ऑर्डर 38 रे जहाटा फैसिलिटी जो देइछि अरेस्ट बिफोर जजमेंट सेही जिंसने तम ऊपर लागू हबो नाही तो अरेस्ट बिफोर जजमेंट पाई बोली तमरा कोन करा जिवो ना एई चारिटी
ସୁଟ୍ କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଏକ୍ସେପସନାଲ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ଏଇ ଚାରିଟା। ଏଇ ଚାରିଟା ସୁଟ୍ ଯଦି ନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ନା the court is satisfied by affidavit or otherwise court ଯଦି satisfy ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି satisfy ହଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ନା ବାଇ affidavit or otherwise ତମେ affidavit ସହିତ ଆସି କଥା କହୁଛ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହାଟା କହୁଛି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ୍ୟ କହୁଛି ନା କଣ ନା that the defendant with intent to delay the plaintiff or avoid any process of the court or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him has absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court is about to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the court has disposed of or removed from the local limits of the jurisdiction of the court his property or his part thereof or that the defendant is about to leave India under circumstances affording reasonable probability that the plaintiff will or may thereby be obstructed or delayed in the execution of any decree that may be passed against the defendant in the suit. The court may issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court to show cause why he should not furnish security for his appearance. ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲ କୋର୍ଟ କ ପାଖକୁ ଗଲ ମାନେ ଆଜ ଏ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ୍ ତମେ କୋର୍ଟ କ ପାଖକୁ ଗଲ ଯାଇକି କୋର୍ଟ କୁ କହୁଛ ସାର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ଯଦି ମତେ କୋର୍ଟ କୁ ମୁଁ ଆସିଛି କୋର୍ଟ କର ଭରସାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ଚାହିଁବି କି ମତେ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ମିଳିବ କେମିତି ମୁଁ ଆଫିଡେଭିଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛି ଏ ଯୋଉ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଲୋକାଲ ଲିମିଟ୍ସ ରୁ ଆବସ୍କଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣ ଡେଟ୍ पे ଡେଟ୍ ଦେଲେ କଣ ହବ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାୟବ ହେଇସାରିଲାଣି କିମ୍ବା ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି ସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଲିମିଟ୍ସ କୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି ଇଜ ଅବାଉଟ ଟୁ ଲିଭ୍ ମାନେ ଏଯାଏ ଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଳେଇବ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ତାର ରେଡି ହେଇକି ବସିଲାଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଲିମିଟ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକାଲ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ ଭିତରେ ଥିବା ଯାହା ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିବା ଲାଗିଲେଣି କିମ୍ବା ସାର୍ ସେ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ରେଡି ହେଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲାଣି ଆଉ ମତେ ଜଷ୍ଟିସ କୁଆଡୁ ମିଳିବ ସେ ଲୋକଟା ଆସିଲେ ସିନା ସେ ଲୋକ ଆସିଲେ ସିନା ସେ ଯାହା ତା ଭର୍ସନ କଥା କହିବ ଆଉ ସେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ରହିଲା କି ତା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଲିମିଟ୍ସ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବସ୍କଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ କୋଉଠି ଅଛି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଖାଲି ଡେଟ୍ ତାର ଓକିଲ ଆସିକି ଡେଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ କଣ କରିବି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଗଲେଣି କୋର୍ଟ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତମର ରିକଭରି ଅଫ ପୋଜେସନ ଅଫ ଇମୋରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ପାର୍ଟିସନ ସୁଟ୍ କିମ୍ବା ମର୍ଗେଜ ରିଲେଟେଡ ସୁଟ୍ କିମ୍ବା ଡିଟରମିନେସନ ଅଫ ରାଇଟ୍ ଟାଇଟଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉ ସୁଟ୍ ତ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ ଲୋକ ମାନେ ଯିଏ ତମର ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ନା ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ମାନେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ନା ହଁ ଯେମିତି କ୍ରିମିନାଲ ପାର୍ଟରେ ଯେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ଅଣାଯିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ କଣ ହବ ତାକୁ ନେଇ ଜେଲରେ ରଖିବେ ନା 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 ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହବ ନା କଲେ କଣ ହବ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୋ କଜ ନୋଟିସ ଟେ ମାଗିବା ନା କୋଉ ରିଲେଟେଡ ନା ତୁ କାହିଁକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦବୁ ନାହିଁ କହ ତାମାନେ ତାକୁ ଏଇଠି ବାଧ୍ୟ କରିବା କି ତୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟେ ପେମେଣ୍ଟ କର ବୋଲି ନା ଆଜ୍ଞା ତା କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ ରେ କଣ ହବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡିକି ପଳଉ ଲୋକାଲ ଲିମିଟ ଛାଡିକି ପଳଉ କିମ୍ବା ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁ କିମ୍ବା ତା ଲୋକାଲ ଲିମିଟ୍ସ ରୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ୍ କରୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତତେ ତୋର କନସିକ୍ୱେନ୍ସନାଲ ରିଲିଫ ହିସାବରେ ଡିକ୍ରି ହିସାବରେ ତତେ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଠୁ ଦରକାର ଅଛି ମନି ସୁଟ୍ ତୁ ଫାଇଲ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମନି ସୁଟ୍ ଯଦି ଫାଇଲ କରିଛୁ ତାହେଲେ ତତେ ତୋର ପଇସା ଟା ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ସେ ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ନ ଆସିଲା ତୁ ଯଦି ସୁଟ୍ ଟାକୁ ଜିତିଲୁ ତାହେଲେ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଟାକୁ ଯୋଉ ରଖିଛି କି ପଇସା ଟା ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ କରିଛି ତତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଇସା ଟା ମିଳିଯିବ ତାମାନେ ଡିକ୍ରିର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତୁ ଯେମିତି ପାଇବା କଥା ସେ ସବୁ ତକ ତୁ ପାଇବୁ ତେଣୁ ସେଇ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ କୁ ଫଲୋ କରିକି ଅର୍ଡର 38 ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଏହା କହୁଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଜେଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ କୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ
आ ताको एया कुआ जिवो कि तू सो कॉज रो रिप्लाई दे कि तू काहे के सिक्योरिटी फर्निश करिवु नाही तामाने डायरेक्टली ताको कुआ हबन कि तू सिक्योरिटी दे तू लुचियो चेष्टा करथलु प्लेंटिफ कहउथला ना सर मु लुचियो चेष्टा मो झियर बाहागर अछि ता पे केते जगह जाई बुलियो पड़छ सेना मु जानि छी मु काई लुचियो चेष्टा करिवि किंतु ताको जदि सुजोग देबा कि तू कह प्रथमे तू कह कोन हेछि घटना ताले गोटे सुविधा हबो काउ किछि असुविधा माने सब जे प्लेंटिफ सत्य कहउथो सेमि तो किछि माने नै ना तेणु ताको सिक्योरिटी पाई बोली सिक्योरिटी दबो नाही काहे बोली ताको शो कॉस्ट मगा दिबो provided that the defendant shall not be arrested if he pays to the officer entrusted with the execution of the warrant any sum specified in the warrant are sufficient to satisfy the plaintiff's claim, and such sums shall be held in deposit by the court until the suit is disposed of or until the further order of the court. ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସର ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା କି ଦେଖ ତମେ କଣ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲାଣି ଆମକୁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ସାର୍ ହଁ ସତ କଥା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଯିବି କାହିଁକିନା ମୋର କମ୍ପାନୀ ଡାକିଛି ମତେ ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ତମେ ଯଦି ପଳେଇବ ତାହେଲେ ଏପଟେ ସୁଟ୍ ଟା କଣ ହବ ନା ସାର୍ ପ୍ଲେନଟି ଫୋନରେ ମିଛଟାରୁ ସୁଟ୍ ଟା କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଏଠି ବସିକି ରହିଥିବି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ମିଛ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ତା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହବ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ରଖା ହେଇଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ କହୁଛ ତମେ କିଛି କରିନା ଏଇଆ ତ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିନି ନା ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ର କ୍ଲେମ କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ମତେ ଏବେ ଦେଇଦିଅ ତମେ ତାପରେ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯାଅ ଯଦି ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ତମେ ଯଦି ସୁଟ୍ ଟା ଜିତିଲ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ ହେଇକି ଅଛି ତମକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦବା ଯଦି ତମର ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ଜିତିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଯୋଉ ଦେଇଥିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦରେ ସେ ପଇସାଟା ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରାଯିବ କାହାକୁ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ଟଙ୍କା ନା 2 ଟଙ୍କା अरे प्लेंटिफ जेते टଙ୍କା क्लेम करछि पूरा टोटल सम द तमे पेमेंट करिवो कोर्ट रे केतेले अरेस्ट बिफोर जजमेंट तुमको अरेस्ट करिया पूर्वरो तमे एटी माने अरेस्ट बिफोर जजमेंट हेल तो कथरा खराब हे जिवो केना जजमेंट रा पूर्वरो अरेस्ट करिया कथा नै कि कोआला एठी अरेस्ट करा जिबा पाई जो तम पाखु जो आछंती ऑफिसर से ऑफिसर को तमे जदी इमीडिएटली पैसा जदी देई देलो मान सिक्योरिटी जदी डिपॉजिट कर देला हां आज्ञा ठीक अछि मु तो किछि करिनि मु जानि छी इन रिटर्न मो पाखु ही हबो तनो मोर डरिया नै मु आपनको दे दूछि ताहाले तुमको एठी आउ अरेस्ट करा जिवो नाही किंतु जदी तमे जदी पैसा न देलो ताल तुमको अरेस्ट करा जिवो अरेस्ट कला पर गुड शो कॉज मंगा जो व्हाई ही शुड नॉट पे द सिक्योरिटी कोन पई तमे सिक्योरिटी डिपॉजिट करिवो नाही से कथा नै कि तमरा एठी कोआला excuse me next rule 2 पुणी कौन कहूँ देखो से कहूँ where the defendant fails to show such cause the court shall order him either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him or to furnish security for his appearance at any time when called upon while the suit is pending and until satisfaction of the decree that may be passed against him in the suit and make such order as it thinks fit in regard to the sum which may have been paid by the defendant under the proviso to the last preceding rule. Every surety for the appearance of a defendant shall bind himself in defense of such appearance to pay any sum of money which the defendant may be ordered to pay in the suit. कौन कहूँ भला क्लियरली सुनो से कहूँ तमर जे डिफेंडेंट जो अछंती डिफेंडेंट को प्रथमे शो कॉज मंगाला कि तू लेखिके दे कि तू सिक्योरिटी काहे डिपॉजिट करिवो नाही डिफेंडेंट किछि जस्टिफाइड रीजन दे पाला नाही किबा किछि कहिला नाही फेल हैला से किछि कहिलानी ताले से केस रे कोन हबो से कहूची किछि नाही ताकू से केस रे कुहा हबो कि तू पैसाटा कोर्ट रे वर्तमान डिपॉजिट कर दे तते प्रथमे करियो कुआ नला तते कुआइतले तू गोटे शो कॉज लेखिके दे तू लेखिके दे पालुनी गोटे जस्टिफाइड रीजन दे पालु नाही सेइते पई तते वर्तमान एबे कुआ होची कि तू कोर्ट रे पैसा टाको डिपॉजिट कर दे किंबा जदी तो पाखरे एबे पैसा नाही ताले तो पाखे जो संपत्ति अछि से संपत्ति टाको आमे सिक्योरिटी हिसाब रे रखुछु कोते पई तोर अपीयरेंस पई माने इन फ्यूचर तू आसी कोर्ट रे अपीयरेंस करियो सेइते पई
ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ର କ୍ଲେମ କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଥିବ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ରଖେ। ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ଏ କେସ ରେ ଯଦି ଏମିତି ଅର୍ଡର ଯଦି ପାସ୍ କରନ୍ତି ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତା ବାଦେ ଯଦି କୋର୍ଟ କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଆରେ ଇଏ ତ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଲୋକ, କଣ ସତକୁ ସତ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲାଣି, ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ସେ କେସ୍ ଯଦି କହିବେ କି ନା ନା ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ସବୁ କାମ କରୁଛ, ଏକ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦବ ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଓରିଟି କୁ ବି ରଖ। ସିଓରିଟି ମାନେ ତମ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବନ୍ଧା ରଖ ନା, ମାନେ ମାନେ ଯଦି ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ତମେ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଲନି ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ କରାହବ, ସିଏ ଲାଇବିଲିଟି ବିୟର କରିବ, ସିଏ ପଇସା ଦବ। ତେଣୁ ସିଓରିଟି କୁ ରଖ। ଆଉ ସେ ସିଓରିଟି ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାଟା ଦେ। ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ଯଦି ଜିତିଲା ତାହେଲେ ସିଓରିଟି ପଇସା ଦବ। ତେଣୁ ସିଓରିଟି ଏତେ ସହଜରେ କେହି ହବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ କେସରେ ରାଜି ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଥିବ, ତମେ ଯଦି ସତକୁ ସତ କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ତାହେଲେ ତମେ ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସିଓରିଟି କଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଣି ତ ମତେ ତ ରିଟର୍ନ ହବ, ଓଲଟା ଆହୁରି ସେ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ଉପରେ କଷ୍ଟ ପଡିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମଜା ଦେଖିବି। ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନି। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ସେ କେସରେ କଣ କରିବେ ନା ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ତମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ କରିବା କଥା ଯୋଉ ଉଠିଲା ସେଇ କଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରଟେ ପାସ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, a surety for the appearance of a defendant may at any time apply to the court in which he became such surety to be discharged from his obligation. ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁହାହେଲା କି ତମେ ହେଲା ଯଦି ଭାବୁଛ କି ତମେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନା, ତମେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦବ ତାହେଲେ ତମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ଗୋଟେ ସିଓରିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସ। ଆମର କଣ ପାଇଁ ଭରସା ପାଉନି, ତେଣୁ ତମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲସ ସିଓରିଟି ନେଇକି ଆସ। ତମେ କଣ କଲ, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ରାଜି କରେଇଲ, କହିଲ ଶୁଣ କିଛି ଦିନର କଥା, ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାହିଁଲେ ସିଓରିଟି ହିସାବରେ ଡିସଚାର୍ଜ ବି ନେଇପାରିବୁ, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ମୋ ପାଇଁ ଆସିକି ସିଓରିଟି ହିସାବରେ ରହ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ନାଁରେ। ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲା, କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ସିଓରିଟି ହିସାବରେ ତ ବନ୍ଧା ପଡିଲା, ସିଏ ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିছে କି ଯଦି ଇଏ ଯଦି ଆପେରାନ୍ସ ନ ଦେଲା ତାହେଲେ ଆକୁ ଭିଡା ହବ, ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଆପେରାନ୍ସ ନ ଦେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ତା ବାବଦରେ ପଇସା ଦବ, ଏତେ କଥା ଆଉ ଜାଣିନି। କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲେ ହେଲେ ଆସିଛି ତ ଆଉ କଣ ମନା କରିବ ସେଇଠି, ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ କଲା ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ, ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ସେ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦଉନି, ସତକୁ ସତ ସେ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଫଲ୍ଟରେ ଅଛି। ସେ କଣ କଲା ନା କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ଯାଇ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସିଓରିଟି ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସେ ସିଓରିଟିର ପୋଜିସନ ବିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କହିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲା କୋର୍ଟରେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ସିଓରିଟିର ପୋଜିସନରୁ। ହେଲେ ସିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କର। On such application being made, the court shall summon the defendant to appear, or if it thinks fit, may issue a warrant for his arrest in the first instance. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତମେ ଭରସା ଦେଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲ, ସେ ଲୋକର ଏମିତି ଅଚାନକ ସେ କଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଆସିକି କହୁଛି କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲା ଏଇଠୁ ଡିସଚାର୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏ ଲୋକର ସିଓରିଟି ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ତା ସହିତ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବି ଆସିନି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସମନରେ ପଠା ହେଲା। ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ସମନ ପଠେଇଲା ପରେ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କଣ କଲା, ଆସିଲା କୋର୍ଟକୁ। ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ କରାଗଲା କି ଘଟଣାଟା ଏଇଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ। କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିଲେ ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ, ରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ ତଳର କଥା, 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ସିଓରିଟି କେଡେ ଖୁସିରେ କି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ଯେମିତିଆ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତା ବାବଦରେ ସିଓରିଟି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଦିନ ପରେ ଲୁଚି ଛପି କଣ ଆସିଲାଣି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ସିଓରିଟିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆକୁ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ସମନ ପଠେଇଲେ ହବନି, ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉ। ଆଉ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେବେନି ସମନ ପଠେଇକି ଆସିକି କହିବା ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। On the appearance of the defendant in pursuance of the summon or warrant,
or on his voluntary surrender, the court shall direct the surety to be discharged from his obligation and shall call upon the defendant to find a fresh security. ଯେତେବେଳେ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଲା ଆଇଦର ସମନ ପାଇବା ପରେ ହଉ କିମ୍ବା ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଓରିଟି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି କି ଦେଖ ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କର ମୁଁ ତମ ବାବଦରେ ସିଓରିଟି ରହିପାରିବିନି ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସ ନହେଲେ ତମ ନାଁରେ ତ ସମନ କି ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଯାହା ବୁଝିବ ସେ ସମୟରେ ନିଜେ ସେ ସିଓରିଟି ସହିତ ଯାଇଛି କୋର୍ଟ ତାକୁ ପଚାରିବେ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ହଇରେ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କଣ ସିଓରିଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସିଓରିଟି କଣ ଏବେ ଏମିତି କହୁଛି ସିଓରିଟି କଣ କହୁଛି ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବନି ତୋ ସିଓରିଟି ହବନି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯଦି ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିଲା ଆଉ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେଇଠି ଆନ୍ସରେବଲ ହବ କଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ସିଓରିଟି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଛି ହେଲେ କହି ସେ କଣ କହିବ ଯାହା ସେ ସିଓରିଟି କହୁଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ କହିବ ହେଲେ ଆମର ସେଇ ଭଳିଆ ଜାଣିକି କଣ ହବ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ସିଓରିଟି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଆସୁ ଏ ଲୋକଟା ପଳେଇଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଓରିଟି ଆସୁ ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଡର ଦେବେ କି ଦେଖ ତମର ସିନା ସେଇ ସିଓରିଟିଟା ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଓରିଟିଟାକୁ ନେଇକି ଆସ ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଓରିଟି ପଳେଇଲା ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିଅ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହିସାବରେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ଆସିଲାଣି ପୁଣି କଣ କହୁଛି ଦେଖ ରୁଲ 4 ରେ ସେ କହୁଛି where the defendant fails to comply with any order under rule 2 rule 3 rule 2 ରେ କୁହା ହେଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ rule 3 ରେ ବି କୁହା ହେଲା କି ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିସଚାର୍ଜ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଉଭୟ କେସ ରେ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛି ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇ ନ କରିପାରିଲା ଯାହାଟା କୁହା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଯଦି ନ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ The court may commit him to the civil prison until the decision of the suit or where the decree is passed against the defendant until the decree has been satisfied. ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅ ଏତେ କଥା କଣ ତାକୁ କୁହା ହେଲା ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେ ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବାର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୋଠୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଆହଉନି କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ରଖା ହେଇଛି ତୁ ଯଦି ଜିତିବୁ ସୁଟଟା ତାହେଲେ ତତେ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ ଯଦି ତୁ ହାରିଲୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫକୁ ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ତତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ନା ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏହା ହେଇଛି କି ମୁଁ ତ ଦେଇପାରୁନି ଆଉ ଯଦି ଦେଇପାରୁନୁ ତାହେଲେ ପଳା କୁଆଡେ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନରେ ରହ ଯେ ଯାଏ ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ନିଶ ନ କରିଛୁ କିମ୍ବା ଯେ ଯାଏ ଫାଇନାଲ ଡିକ୍ରି ପାସ୍ ନ ହେଇଛି ଯାହା କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡର ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ରହିବ provided that no person shall be detained in prison under this rule in case for a longer period than 6 months ତେଣୁ maximum ତାକୁ କେତେ ଦିନ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନ ରଖାହବ 6 ମାସ nor for a longer period than 6 weeks when the amount or value of the subject matter of the suit does not exceed 50 rupees ଯଦି 50 ଟଙ୍କାରୁ ବିଲୋ ହେଇଥାଏ 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଯଦି ମ୍ୟାଟରଟା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ maximum ତାକୁ 6 ସପ୍ତାହ ରଖ 6 weeks କିନ୍ତୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ 6 ମାସ ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନରେ ନେଇକି ରଖ provided also that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା ନା ଆସିଲା କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡରକୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ କୁହା ହେଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଲା ସିଓରିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହା ହେଲା ସିଓରିଟି ଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏ ଯୋଉ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନେଇକି କିମ୍ବା ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନରେ ରଖିବା କଥା ନେଇକି କରାଯିବ ନାହିଁ ତାମାନେ ଏଠି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେତିକି ବେଳେ ସେ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା ସିଓରିଟି ଯଦି ଫର୍ନିଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ କି ନା ତତେ ଯାହାଟା କୁହାହେଲା ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କରିବୁ ଯଦି ନ କଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ସିଭିଲ ପ୍ରିଜନରେ ରହିବୁ ନର୍ମାଲ କେସରେ maximum 6 months ଆଉ ଯଦି 50 rupees ରୁ ବିଲୋ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 6 weeks ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଏଗୁଡା ତ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରିଭାଲିଟି ଅଣ୍ଡର ନେବା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍ ହେଇକି କିଏ କଣ କରୁଥିବ ଏ ଲ ହଉଛି 1908 ର 1908 ରେ 50 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଠି 50 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଆଜିକା ଡେଟରେ 50 ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଥିଲା ଅର୍ଡର 38 ର ରୁଲ 1 ଠୁ ନେଇକି 4 ଯାଏ କାହାକୁ କୋଉ ରୁଲ ରେ ଅବୁଝା ଅଛି
किसी नहीं। अच्छा मते कुह वर्तमान प्रीति ए ऑर्डर 38 बुझिला परे तुमको कौन लगुची कि ऑर्डर 38 रो प्रोविजन काहे की करा हेतबो बा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 38 कौन ऑर्डर 38 रो प्रोविजन बने कारण कौन रोजालिन मैम जेमती कार राइट्स हैम्पर न होबो कहार मान कहार प्लेंटिफ रो मैम प्लेंटिफ रो राइट्स कोन हैम्पर लागि ता तो राइट जहा अछि से तो निजस्व कहयो राइट कोन हैम्पर हो उशाली उशाली मझरे मझरे गायब कोड़े ये होउछ ଆଜ୍ଞା को ମ୍ୟାମ୍ ऑर्डर ହବ 38 रखे कारण हां हां ମ୍ୟାମ୍ ହବ କି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ कौन बोली प्लेंटिफ रो इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्शन ମାନେ ଯାହା ପ୍ଲେଣ୍ଟିଫ୍ କ୍ଲେମ କରିଥିବ ଡିଫେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଉପରେ हां ହଁ ସେଇଥିରେ ସେଥିରେ ଯାହା ସେ ମାନେ କ୍ଲେମ କରିଥିବ ସେଇଟା ସେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଟା तो ताको defense। डिक्री समारा मिलिबो ना तो एबे एई प्रोविजन रखिया कारण कोन सुष्मिता सुतबा मैम प्लेंटिफ को ता फ्रूट्स ऑफ डिक्री मिलिबाको वेरी गुड एबे जदि ताको प्रोटेक्शन न दिया गला जो जिंस उसाली कहले एबे जदि ता राइट ताको जदि प्रोटेक्शन न दिया गला फ्रूट्स ऑफ डिक्री से पाइबो केमिति से डिक्री रो कॉन्सिक्वेंस ता बा डिक्री रो जहाटा ता फेवर रे करा जिवो से जिंसटा से पाइबो केमिति जदि एबेठू सूट चलीबा अवस्था रे से जदि गायब हेयला सूट चलिया अवस्था रे ता संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर देला ताहले से पाइबो केमिति तार फ्रूट्स ऑफ डिक्री से फ्रूट्स ऑफ डिक्री को पाइबा पाई एन्जॉय करिया पाई बोली एबेठू ताको प्रोटेक्शन देबा पाई बोली इंटरिम ऑर्डर हिसाब रे आर्स्ट बिफोर जजमेंट रो प्रोविजन को रखा हला आदरे गोटे केस लॉ को साइड करिवो लेखो वारिद जाको वर्सेस सोसमा ग्रिवागिस वारिद जैकोब वारिद VAREED वारिद जैकोब जैकोब JACOB जैकोब वर्सेस सोसोमा सोसोमा SOSAMMA सोसोमा ग्रिभाविस GREEVARGHESE 2004 रो केस ए केस डकाइतला इवनिंग मैच रे का पाखे अछि भारित जैकोब केस अच्छी मैम हमको ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ क्लास कर दो अछि ग्रुप रे शेयर कर दबो आ काइंडा के हबे अच्छा मुझे कहली कि या सहित तमर सेक्शन 95 को मध्य बुझिया पई पड़ियो आम तो एडी सरला अरेस्ट बिफोर जजमेंट ता सेक्शन 95 देइछि कोन से कहै कंपेंसेशन ता डिफेंडेंट ऊपर लागू करा जाऊ केते टका पर्यंत जदि तमर इनसफिशिएंट ग्राउंड रे अरेस्ट करा हो지 ताले 50,000 पर्यंत ताकू कंपेंसेशन देबा पई बोली कुआ जिवो किंतु कोर्ट कर पुनी पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन सैटिस्फाई होतबा दरकार कोर्ट कर जदि पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन जदि सैटिस्फाई होतबो ताहले एई जिंसटा 50,000 पर्यंत ताकू कंपेंसेशन देबा पई कुआ जिवो ये अरेस्ट बिफोर जजमेंट अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इंजंक्शन सबुथि पई बोली एई अमाउंट ताको लागू करा जिवो एटी डिफेंडेंट कोर्ट को अप्लाई करिवो से हिसाब रे प्लेंटिफ ऊपरे
50,000 टंका पर्यंत कंपेनसेशन लागू करा जिवो मिछडारे जदी ता नारे कोनोस प्रकार एलिगेशन लगेइथिबो जा द्वारा कि इनसफिशिएंट ग्राउंड रे ताकू जदी अरेस्ट करिया पई जदी कुआय ताले 50,000 पर्यंत ता ऊपर कंपेनसेशन लागू करा जिवो किंतु कोर्ट कर पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन को आखि आगे रखिकी आउ आमे ऑर्डर तो जानिले जदी तमरो 50 रुपीस रु बिलो हेतिबो ताले 6 सप्ताह मैक्सिमम अरेस्ट करा जिवो 50 रुपीस रु जदी अधिका हेतिबो मैक्सिमम 6 मास पर्यंत ताकू अरेस्ट करके रखा जाई पारिबो आउ एठी प्लेंटिफ जो कथा कहूची प्रथमे कोर्ट को जाइकी से प्रूफ करिया दरकार अछि मु जोडा कहूची बोनाफाइड मैनर रे कहूची मते एक्चुअली रियल डेंजर अछि फ्रॉम द डिफेंडेंट कि से संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर दबो कि आब्सकॉन्ड हे जिवो फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आउ ए ऑर्डर ता सेति के बेले ही लागू करा जिवो जेते बेले सूट ता प्रेजेंट करा जिवो माने सूट इंस्टीट्यूट हे जाइथिबा दरकार गोटे क्वेश्चन आसीथिला अरेस्ट बिफोर जजमेंट रे कि गोटे प्लेंटिफ बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन माने सूट इंस्टीट्यूट हबा पूर्व ही से चाहूची कि डिफेंडेंट को अरेस्ट करा जाओ कहीं से ता संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करे लगी छे आब्सकॉन्ड हे जाउचे एजे सीए नीचे सूट करेनी ताले कोर्ट ता कथा को सुनी कि डिफेंडेंट को अरेस्ट करि परिबे कि बा सिक्योरिटी फर्निश करियो कहि परिबे कि बा सिक्योरिटी दया पे कहि परिबे कि आंसर कोन हो No, ma'am. कोन पे हेबनी नो मैम कोन पे होबनी After presentation of plaintiff मैम बेले प्रोविजन रे मेंशन कीजिए कोन एनी बोली स्टेज ऑफ अ सूट वेरी गुड at any मैम stage of the एनी स्टेज proceeding ऑफ अ बोली सूट कुआ है वेरी गुड वेरी गुड एठी कुआ है प्रथम कथा आमे जानि छे कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट हो कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो ए उभयटा होची गोटे इंटरिम ऑर्डर आमे सेति बेले कहबा जेतेले कि गोटे सूट टे स्टार्ट हेतिबो जे जे डिग्री पास हेइनी से मझिरे जदी कोनसी ऑर्डर पास हला ताकू कहउची इंटरिम ऑर्डर जेतु आको इंटरिम ऑर्डर भितर रखा आइछि ता माने निश्चिंत रूप रे गोटे सूट टे इंस्टीट्यूट हे हेथिबा दरकार किंतु एजे तमे सूट करिना किंतु कोर्ट को आसी कहउछ कि आज्ञा मो भविष्य जो सूटटा करियो जो जाउची तार जे डिफेंडेंट अछि से वर्तमान एबे देश छाड़ी जिबा पे प्रिपेयर होउची तार लोकल जुरिस्डिक्शन संपत्ति डिस्पोज ऑफ करूची तेनु ताको अटका जाऊ ताको कुहा जाऊ कि से सिक्योरिटी फर्निश करिवो कि सिक्योरिटी प्रेजेंटेशन करिवो किबा पैसा आनी कि कोर्ट रे आनी कि डिपोजिट करिवो ताले कोर्ट से केस रे तम कथा सुनिबे नाही कोर्ट एथि मना करिवे केस लर ना लेखो चांदमूल वर्सेस पुरुषोत्तम चांदमूल वर्सेस पुरुषोत्तम चांदमूल वर्सेस पुरुषोत्तम 1926 रा केस टाइटल लिखिता लेखो गोटिए लाइन रे ऑर्डर 38 cannot be issued order 38 cannot be issued before the presentation of a plaint by the plaintiff before the presentation of a plaint by the plaintiff register क्लास कहीं absence रहउची ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ क्लास कहीं बंद होउची और देखा क्लास कहीं मिस होउची आज्ञा मैम किछ असुविधा होउची कि नो मैम जो पूजा थिला मैम कहिथिली आपन को आ तापरे कर्फ्यू हो गेतला हमर एठी तापरे मैम मु सकाळ टी उठी पर नथली मैम हैबिट पळेथिला से ही मेन रीजन प्राय पिलांगर मेन रीजन होउची सकाळ उठिबा जदि न उठिबो परिश्रम न करिवो देखला एग्जाम पळे आसीबो तापर कोन करिवो तापर कथा छाडो जेतल जज हबो सेतल कोन करिवो काना अल्टीमेटली तमे पाठडा पढुछ गोटे पोस्ट भीतर को जिबा पई आ से पोस्ट तो कहूची तुमको सकाळ कोर्ट को जदि करा हबो जिवो तेणु अभ्यास सबुआडू रखिथिबा दरकार अछि
निद को परित्याग करिया दरकार अछि राति जल्दी सोइबो खाई पी के जल्दी सोइबो एटलीस्ट 4 डेज सोमवार टू गुरुवार तापर फ्राइडे सैटरडे संडे तमे तुम्हारा राति रे जहा करछो करो जते समय जाय पढुछो पढो किछु गयार नाही सेनो क्लास टाइम रे क्लास मिस करजानी समस्त को कहूची ए भीतर बहुत पिला क्लास दिने कले आउ दिने बंद से बळा जिंसो कर नाही रेगुलर हुआ नेक्स्ट वर्तमान जीवा से दला अटैचमेंट बिफोर जजमेंट अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जोड़ा अछि रूल 5 रो नहीं कि 12 जाए हमको कहिछि रूल 5 रो 12 जाए हमको कुआइ छै अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हमें अरेस्ट बिफोर जजमेंट कथा जानले अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कथा मते जानि जिबा किछि असुविधा नहीं अरेस्ट बिफोर जजमेंट समस्त को बुझी आसला ना कार कोन डाउट रहला ताले ये मध्य कोनोस प्रकार असुविधा करेबो नाही एठी को आउची सेठी थिला कोन इंडिया बाहर को जेवा पय चेष्टा करची किबा ता संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करची किबा लोकल जुरिस्डिक्शन छाडी के जाउची किबा छाडी के जेवा पय प्रिपेयर होची चारटा रीजन कहितला एठी किछि नै एठी तमरा कहूची इंडिया रे थिबा माने तार जो लोकल जुरिस्डिक्शन रे जहा जहा संपत्ति अछि ताकू से डिस्पोज ऑफ करियार लागिलानी किबा टोटल तार जेतक सर्वस्व संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर दलानी संपत्ति थिले सिना मोर पछरे लागिए बोली किमा भविष्य में जदि हारिबी ताले मो संपत्ति टा नै जिवे बोली अटैचमेंट करिकी से सब प्रकार संपत्ति को तार कोन कलानी ना डिस्पोज ऑफ करियार लागिलानी अबाउट माने करी नै करियार लागिलानी एग्रीमेंट कलानी सब प्रकार व्यवस्था कलानी से समय कोन हिची प्लेंटिव आसी जणाय दला वेयर एट एनी स्टेज ऑफ ए सूट द कोर्ट इज सैटिस्फाइड बाय affidavit or otherwise that the defendant with intent to obstruct or delay the execution of a decree that may be passed against him is about to dispose of whole or any part of the claim, any part of his property, or is about to remove the whole or any part of his property from the local limits of the jurisdiction of the court. ताले कौन हबो ना the court may direct the defendant within a time to be fixed by it either to furnish security in such sum as may be specified in the order to produce and place at the disposal of the court when required the said property or the value of the same or such portion thereof as may be sufficient to satisfy the decree or to appear and show cause why he should not furnish security. The plaintiff shall, unless the court otherwise directs, specify the property required to be attached and the estimated value thereof. The court may also, in order to direct the conditional attachment of the whole or any portion of the property so specified, if an order of attachment is made without complying with the provisions of sub-rule 1 of this rule, such attachment shall be void. So, कहूची कि जदि गोटे प्लेंटिफ चाहूची वर्तमान कि आगे देखंतु जे डिफेंडेंट अछि आपणकर लोकल लिमिट्स रो सर्वस्व संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करियार लागिलानी किंबा तार जहाटा संपत्ति अछि सबु तक आपण लोकल लिमिट्स बोली नुह जहाटा संपत्ति अछि सबु तक डिस्पोज ऑफ करियार लागिलानी कोन पई ना डिक्री समय रे असुविधा करेबो बा डिले करेबो बोली एफिडेविट सहित लिखिकी देला कोर्ट मध्ये देखुछन सत कथा ताले कोर्ट से केस है ताकू कहिबे कि तू आ से अपीयरेंस दे कि तू जणा कि तू काहे के सिक्योरिटी फर्निश करिवु नाही जदी से देखुछन कोर्ट कि नाइ नै एही आकू एते क्वेश्चन पचले हबनी ताकू डायरेक्टली कहया पड़ियो कि तोरो अम्मक संपत्तिटा जार एस्टिमेटेड वैल्यूएशन होचे एतिकी करोड़ बा एतिकी लाख्स तू से संपत्तिटा को आनी कि आम पाखरे अटैचमेंट कराओ बा एई जो संपत्तिटा जो अछि एई संपत्तिटा को आमे अटैचमेंट करौछु तू से हिसाब रे जहाटा तोर कहया अछि तू जणा जदी नाही ताले आमे ताको अटैचमेंट करूछु टिल के जाय जे जे फर्दर ऑर्डर कोर्ट रो न मिलिछि किंबा डिक्री जे पास न होइछि तू जे जितिलु ताल तो फेरे दिया जिवो जे तू हारिलु ताल सही संपत्ति रो ही पैसा बाहर करके दिया जिवो where the defendant fails to show cause why he should not furnish security or fails to furnish the security required within the time fixed by the court may order that the property specified or such portion thereof as appears sufficient to satisfy any decree which may be passed in the suit be attached where the defendant shows such cause or furnishes the required security
and the property specified or any portion of it has been attached, the court shall order the attachment to be withdrawn or make such other order as it thinks fit. कोर्ट देखले कौन या को ऑर्डर पास करा जाऊ कि सिक्योरिटी दिया जाऊ कि मैं डायरेक्टली ऑर्डर पास कले कि नहीं नहीं आपको गोटे शो कॉज नोटिस देला पर सिक्योरिटी फर्निश करियो कहया ए उभय केस रे जदी से फेलियर हैला डिफरेंट किछि आंसर दोनी कि ना दोछि कि जस्टिफाइड आंसर दोनी ताले कोर्ट से केस रे कोन करिवे ना सीए जो ऑर्डर ता नेक्स्ट ऑर्डर हिसाब रे ता कहबे कि तू एठी तोर अमक संपत्ति को आमे डायरेक्टली अटैचमेंट करूछु जेहेतु तते समय दिया आइतला तू एती दिन भितर आनी के सिक्योरिटी डिपॉजिट कर कि शो कज कह बोली तो सेठी तोर कोन करा जिवो ना तोर जो संपत्ति जो अच्छी से संपत्ति को आम आटाचमेंट करुचु आ से आटाचमेंट जहाँ कराला से केते दिन कराब कौन से सब विषय कह जदि कोर्ट को फर्दर जदि लगे कि नहीं नहीं यार प्रॉपर्टी अटैचमेंट करवा दरकार किसी नहीं ताले कोर्ट भविष्य जदि चाहिए ताको विथड्रॉन कर पारे save as otherwise expressly provided. The attachment shall be made in the manner provided for the attachment of property in the execution of a decree. हेले attachment processing कौन मो स्टार्टिंग रू ही आरंभ जतला करथिले से समर कहथिले कि अरेस्ट और अटैचमेंट रो प्रोविजन एक्चुअली तमरो ऑर्डर 21 रे कुआइछ किंतु ये होची तार एक्सेप्शन ऑर्डर 38 होची तार एक्सेप्शन ऑर्डर 38 अंडर रे तमरो कुहाला कि केमिति संपत्ति अटैचमेंट जो करा जिबा कथा नै कि जो कुहाइछि संपत्ति अटैचमेंट केमिति करा जिवो तार प्रोसीजर ता ऑर्डर 21 रो प्रोसीजर रे जहाटा कहिछि ऑर्डर 38 रे मध्ये सेमिति ही अटैचमेंट ताको करा जिबा दरकार where any claim is preferred to property attached before judgment such claim shall be adjudicated upon in the manner herein before provided for the adjudication of claim of property claim to property attached in execution of a decree for the payment of money आउ एठी केमिति तमरा करा जिवो बिफोर जजमेंट ना जो क्लेम अमाउंट जति कि थिबो प्रॉपर्टी दा अटैचमेंट सही हिसाब रे करा जिवो 1 करोड़ रो क्लेम अमाउंट अछि ताले संपत्ति दा 1 करोड़ भले हेतिबा दरकार अटैचमेंट करा छै संपत्ति दा जदि कोर्ट को जदि लागिला कि नाइ ना अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कोर्ट जोडा जो पास कर चने ताको विथड्रॉन करा जाओ ताले कोर्ट को करिवे now where an order is made for attachment before judgment the court shall order the attachment to be withdrawn when the defendant furnishes the security required together with security for the cost of the attachment and when the suit is dismissed. Court केते बेले security जो attachment order को केते cancel करेबे जदि तमे पैसा आनी के डिपॉजिट कर दला सिक्योरिटी दा आनी के डिपॉजिट कर दला किंबा तमे सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कलो सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट भी डिपॉजिट कलो किंबा टोटल सूटटा ही डिसमिस हे गला ए तीनटा ग्राउंड रे कोर्ट जदी चाहिबे ताले फर्दर ऑर्डर पास करिकि से जो अटैचमेंट ऑर्डर टा कैंसिल कर दे माने ए संपत्ति आज तो तोर जेंद थिला से नहीं रखाला अटैचमेंट बिफोर जजमेंट शैल नॉट बी अफेक्टेड द राइट existing prior to the attachment of persons not parties to the suit nor bar any person holding a decree against the defendant from applying for the sale of the property under the attachment and execution of such decree. जो attachment of the property कथा जो उछिला से attachment ता संपत्ति ऊपर करा जाइछि before judgment किबा prior to attachment जदी parties to the suit के जते नथांती ताले डिक्री पास हबा पूर्वरु ही से माने कोर्ट रे अप्लाई करि परिबे कि आज्ञा देखंतु हमर मध्य से संपत्ति पर अधिकार अछि कि आमे मध्य से संपत्ति को नबा पई चाहू छु तेनु आकु रिलीज करा जा हम संपत्ति हमको दिया जाओ सेही लोक को तार संपत्ति राउ निजस्व अटैचमेंट करा जाओ ताले मध्य हेई परिबो where property is under attachment by virtue of the provision of this order and decree subsequently passed in favor of the plaintiff it shall not be necessary upon an application for the execution of such decree to apply for a reattachment of the property. Plaintiff चाहूचे सार जो property का attachment लेचे आउ उड़े संपत्ति को बर्तन attachment करा जाओ। सेंसे करा जाए परिबो कि मैं execution of proceeding समारे पूरी होतरे जो संपत्ति को attachment करा है ताको reattachment आए थोड़े तो attachment करा है ची पूरी reattachment कौन करी? चलो जहाँ consequential approach हिसाबे जहाँ दरकार अच्छी decree pass है लाल को सही जिन सब करा जाएगा। The provision of this order
This code applicable to attachment made in execution of a detailed file so far as may be applied to an attachment made before judgment which continues after the judgment in virtue of the provision of Rule 11. An attachment made before judgment in a suit which is dismissed for the default shall not be become revived merely reason of the fact that the order for the dismissal of the suit for default has been set aside, the suit has been restored. କହୁଛି ଯଦି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡରଟା ପାସ୍ ହେଇଛି ରୁଲ 11 ସେ କଥା ନେଇକି କହିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡରଟା ବିଫୋର ଜଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଲା ଜଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ କି କିଛି ନାହିଁ ଜଜମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ପାସ୍ କରିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କରାହବ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସୁଟଟା ଡିସମିସ୍ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ଯେମିତି ତମର ଅର୍ଡରଟା ପାସ୍ ହେଲା ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଡିସମିସାଲ ଫର ଡିଫଲ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ରିଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସରି ଯୋଉ ସେଟ ଆସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅର୍ଡର ଯଦି ପାସ୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକୁ ନେଇକି ଇଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ୟାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକ୍ସେପସନ ସେ ଏକ୍ସେପସନ କଣ nothing in this order shall be deemed to authorize the plaintiff to apply for the attachment of any underline କରିକି ରଖ agricultural produce in the possession of the agriculturalist or empower the court to order the attachment and production of such produce. ଯଦି ଚାଷ ଜମି ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ସେଇ ଜମିକୁ ଆଟାଚ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ତମେ ତାକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମର ଫେସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ନାହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ନିଶ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଜମି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ସେ କଥା ନେଇକି ତମର କହିଲା ରୁଲ 12 ରେ ଏତିକି ଯାଏ ଥିଲା ତମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବିଫୋର ଜଜମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ସେ କହୁଛି nothing in this order shall be deemed to empower any court of small causes to make an order for the attachment of animal property ଯଦି ସ୍ମଲ କଜ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ସ୍ମଲ କଜ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଟ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ତମେ କହିପାରିବନି ତାଙ୍କୁ ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ମଲ କଜ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଡିଫେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଲିମିଟ୍ସ ଛାଡିକି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଲିମିଟ୍ସ ରୁ ଯାହାଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଡିସ୍ପୋଜ ଅଫ କରିବା ଲାଗିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର ଯେମିତି ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଅର୍ଡରଟି ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କହିବେ ନାହିଁ ତାମାନେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବିଫୋର ଜଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ ସ୍ମଲ କଜେସଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ ଏ କଥା ନେଇକି ତମର କୁହାଗଲା ରୁଲ 13 ଅଣ୍ଡର ହେଲା ଏତିକି ଭିତରେ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଆଚ୍ଛା ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ମତେ ଏ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବିଫୋର ଜଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବାର କାରଣ କଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ଡର 38 ରୁଲ 5 ର ରିଜନ କଣ ଦିବ୍ୟ मैम ତାର main objective କରେ କି defendant को prevent କରିବ from defeating the realization of the decree that may be against him by fraudulently disposing, transfer or removing his property. ଆଚ୍ଛା ଗୋବିନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଜୟ unnecessary delay should not be there कि माने फाइनल जजमेंट पूର୍ବରୁ that should be all final कि in the sense मैडम defendant को प्लेंटिफ रो see rights इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करियो ଲିଖିତା ମମତା मैम ହଁ ଆଜ୍ଞା मैम सेम रिस्क
बिफोर जजमेंट जहाँ थिला सेटा भी हे पारिबो टू गिव बस फ्रूट्स ऑफ डिक्री टू द आरएस बिफोर प्लेंटिफ। जजमेंट रे जहा कुआइतला एठी तो कॉपी पेस्ट मारिबो आ कोन सेठी भी जहा जेने इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ को प्रोटेक्शन करिया पई फ्रूट्स ऑफ द डिक्री मिलिया पूर्वरु जहा थिला एठी मध्ये तमर सेम ऑब्जेक्ट प्लेंटिफ हैरान न हो फ्रूट्स ऑफ डिक्री जेने प्लेंटिफ को मिलिया दरकार अछि से समय सीए जेने हैरान न हो किंतु आको गोटे केस लॉ थ्रू रे आ ऑब्जेक्ट को लिखिबो दी लाइन डाकुची लेखो सरदार गोविंद राव वर्सेस देवी सहाय सरदार गोविंद राव वर्सेस देवी सहाय सुष्मिता डकाइतला लिखिछ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ग्रुप पे शेयर कर दो सरदार गोविंद राव वर्सेस देवी सहाय लेखि के रखो ऊपर ऑब्जेक्ट बोली ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर 38 रूल 5 देखिए केस टाउ लिखियो सरदार गोविंद राव वर्सेस देवी सहाय ହେଲା अच्छा ଆଉ କିଛିଟା କେସ୍ ଲ ଡାକୁଛି ଲେଖ ଭାରତ ଟବାକୋ କର୍ପୋରେସନ ଭର୍ସେସ ମौला साहेब भारत टोबैको कॉर्पोरेशन वर्सेस मौला साहेब डाके लेखो 1980 ए केस रे कोन आइतला सुनो एठी तमरा कुआ आइतला भारत टोबैको कॉर्पोरेशन वर्सेस मौला साहेब 1980 रो केस एठी तमरा कुआ आइतला कि जो ऑर्डर 38 रूल 5 कथा नै कि तमे जो कहउछ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कथा एठी कोर्ट फुल्ली सैटिस्फाइड थिबा दरकार अछि माने कोर्ट एठी रीजनेबल ग्राउंड सहित बिलीव करिया दरकार अछि कि सत्य को सत्य डिफेंडेंट तर संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करूची कोउथि पई ना एई जो प्लेंटिफ को हैरान करिया पई आ एठी प्लेंटिफ गोटे बोनाफाइड क्लेम नै कि सत्य को सत्य आसीतिया दरकार प्लेंटिफ भी मिछ केस आनिथिबो आ एपन डिफेंडेंट ता संपत्ति को बिक्री करतो किछ असुविधा नै से चाहे बिक्री करि परियो किंतु प्लेंटिफ रो क्लेम ता बोनाफाइड क्लेम हेतिबा दरकार आ डिफेंडेंट सत्य को सत्य संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करिया लागुथवा दरकार ताले से केस रे तमे ए भळा ऑर्डर ते पास करि परिबो से कथा नै के भारत टबाको कॉर्पोरेशन वर्सेस मौला साहेब केस रे कोआइतला सेंदे आउडे केस लो लेखो रतन कुमार वर्सेस हावड़ा मोटर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड रतन कुमार वर्सेस हावड़ा मोटर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड 1975 सुष्मिता ऐसो केस डकाइतला ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ। शब्द पठे दो ताले प्रेमराज केस डकाइछि ଆଜ୍ଞା ठीक अछि देखो सुनो ताले बुझे दउची से पठेबे लिखि दबो समस्ते रतन कुमार वर्सेस हावड़ा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड केस रे को हेतिला सुनो 1975 रो केस सेठी कहूची कि जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ता होची गोटे प्रकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी काना एटा कोहळा रेमेडी आ जजमेंट पास हैनी तमे कोहळा प्रॉपर्टी अटैचमेंट करिया कथा नै कहूछ से कहूछ एटा गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी आ ए रेमेडी ता स्ट्रिक्ट सेंस रे लॉ को आखि आगे रखी की ए आकु तमरो रखा हेची तेनो एई जिंस को मध्ये हमें मानिबा तमे या कहि परिमनी कोर्ट रे आर्गुमेंट कहि परे आगे मु कोन हारिलेनी मु तो एजे तो हारिनी ना सुटा को मु तो लड़ाई करूची मो संपत्ति डिस्पोज ऑफ कर देले कोन हला अरे संपत्ति डिस्पोज ऑफ कर देले लास्ट को हमें कोन पाइबु तते कुआडू धरिबु तेनु ए केस तो संपत्ति को अटैचमेंट करा जिवो आ एटा गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी हिसाब तते दिया जिवो ए कथा नै कि कुआला रतन कुमार वर्सेस हावड़ा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड केस नेक्स्ट केस प्रेमराज वर्सेस मानिक गाजी प्रेमराज वर्सेस मानिक गाजी ब्रैकेट लिखा 1951 एठी तमरा कुआ हला प्लेंटिफ जेतेले एप्लीकेशन ता दबो कि आज्ञा देखंतु डिफेंडेंट ए वाला सब प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करे लागि छै तेनु ताको अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कर दिया जाओ से समय रे कोर्ट सैटिस्फाई हबा दरकार अछि कि एठी प्लेंटिफ रो क्लेम जहां अछि से क्लेम को से जानी सालानी डिफेंडेंट से हारिया को जाउची से सकासे से एठी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करे लागि छी कोर्ट सेही जिंसना ऊपर बिलीव करथुबा दरकार अछि जदि बिलीव करिबे ताले संपत्तिटा को अटैचमेंट करा जिवो सेही कथा नै कि तमरो कुआ गला माने गाजी केस रे मने रखिबो ए जो ऑर्डर 38 रूल 5 जाटा कहला यार एक्सेप्शन कोन एबे कहितली
को केस रे संपत्ति को अटैचमेंट करा जिवो नाही एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी वेरी Agricultural गुड case. जदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आसुथबा कोनोस प्रकार इमोरल प्रॉपर्टी अछि ताको अटैचमेंट करा जिवो नाही जदि प्रॉपर्टी अछि से प्रॉपर्टी ता अटैचमेंट करा गला डिक्री पास होला इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ ताले पुणी और फ्रेश अटैचमेंट संपत्ति करा जिबा दरकार की ना नो आउ फ्रेश अटैचमेंट करा जिबा आवश्यकता नहीं जो अटैचमेंट हेइतला ताको ही डिस्पोज ऑफ करिकि तार जहाटा अछि कॉन्सिक्वेंस करा जिवो जो अटैचमेंट जो हेछि ताको विथड्रॉल करा जाय परिबो कि जदि सूटटा डिसमिस हुए आज्ञा मने रखिबो ए सबतक पॉइंट भाइबारे क्वेश्चन पचारिबे प्री रे क्वेश्चंस आसीबो जदि ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट हेछि ताले भविष्यत रे ताको विथड्रॉल करा जाय परिबो केते बेले जदि से फर्निश कर दोछि सिक्योरिटी किंबा सूटटा ही टोटली डिसमिस हेयला अच्छा जदि प्लेंटिव अटैचमेंट इनसफिशिएंट ग्राउंड रे करिया पई चाहूछि ताले कोर्ट ता ऊपरे कंपेंसेशन लागू करे परिबे कि बा फाइन इंपोज करि परिबे कि यस मैम आज्ञा मैम Yes, कर yes. परिबे आज्ञा करी केते परिबे टका पर्यंत अप टू 50,000 को सेक्शन रे कहलो and not beyond 95. 95 एबे जस्ट कहितली अरेस्ट बिफोर जजमेंट बेले कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट हो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट हो इंजंक्शन हो ए सब तक केस रे 95 अप्लाई हबो 50,000 रुपीस पर्यंत दैट टू पेक्युनियरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट जति जे सैटिस्फाई करछि से जे तमे करि परिबो अच्छा या सहित गोटे जिनस को मन रखिबो सेक्शन 64 सेक्शन 64 रे से कहछि प्राइवेट एलिएनेशन ऑफ प्रॉपर्टी अटैच करा जाय परिबो किंतु सेटा ऑर्डर 21 अंडर रे होतला किंतु ऑर्डर 38 मध्ये ता देरे इंक्लूडेड अछि किंतु तार लिमिट अछि अटैचमेंट रो सेही हिसाब रे तमरो करा जाय परिबो प्राइवेट एलिएनेशन ऑफ प्रॉपर्टी जदि कोर्ट जदि देखु जंदी तार से केस रे ऑर्डर 21 अंडर रे हो किमा ऑर्डर 38 अंडर रे हो बोथ केस रे ताको भॉइड बोली डिक्लेयर कर देबे केते समय पर्यंत अप टू लिमिट ऑफ द अटैचमेंट जति के अछि तमे जे प्राइवेटली ताको एलिएनेशन जदि करि दाओ चेष्टा करू छ ताले कोर्ट ताको भॉइड डिक्लेयर कर दे अरे ए संपत्ति अटैचमेंट करियो चाहू तू कोन आको एलिएनेशन करियो चाहू बिक्री करियो आ ए बिक्रीटा को हमें मान्यता दबु नाही याको बंद करा जाऊ एबड़ा जिंस रो भॉइड डिक्लेयर करा जाऊ कहि कि से भॉइड डिक्लेयर कर देबे समस्त क्लियर पूरा क्लियर पिलाने ना कार कोन डाउट अछि আজি समस्तंकर दायित्व ऑर्डर 38 रूल 1 to 4 जे अरेस्ट बिफोर जजमेंट रेड विथ सेक्शन 95 मिसे की गोटे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिवो सेमिति ऑर्डर 38 रूल 5 रु नै की 12 जाय मिसे की गोटे अनदर लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिवो सेला अटैचमेंट बिफोर जजमेंट दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन सेपरेट प्रिपेयर करिवो टोटल दीटा को मिसई दबो नाही ये अलगा से अलगा गोटे जगह रे देइछि ये अलगा से अलगा सेते पई आकु ताकु मिसेबो नाही दीटा सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम करिवो वर्तमान नेक्स्ट दिबा नेक्स्ट तमरो जो इंटरिम ऑर्डर थिला सेटा कोन थिला temporary injunction injunction temporary order injunction and interlocutory order को ऑर्डर रे कोइ को ऑर्डर रे कोइ छी सीपीसी रो 39 ऑर्डर 39 ऑर्डर 39 अंडर रे तमरा कुहाला टेम्पररी इंजंक्शन कोन इंटरलोकेटरी ऑर्डर कोन आ केमिति करा जाय पारिबो एक्चुअली तार कोन मीनिंग देइ छी कि ऑर्डर 39 अंडर रे नो डेफिनेशन देइ नाही ताले इंजंक्शन माने कोन से जिंस को प्रथमे बुझिबा इंजंक्शन माने होची गोटे जुडिशियरी प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि गोटे लोक को गोटे पर्टिकुलर एक्ट करिया रे रिस्ट्रेन करा होची मना करा होची तमे ए काम करि परिबो नाही गोटे पार्टी को रिफ्रेन करा होची फ्रॉम डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्ट आ सेटा केमिति करा होची ना गोटे जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करिके करा होची एबे जस्ट हमरो
इवनिंग बैच रे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ी के आसी किछि जण पिला आ जमान सब पढ़े ना नेक्स्ट बैच रे पुणी अंतर पढ़िबे ए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अंडर रे आमे लास्ट पार्ट रे पढ़िथिले इंजंक्शन कथा नहीं के बा जहाँ को कुआ आइतला प्रिवेंटिव रिलीफ जण को प्रिवेंशन कराउछ प्रिवेंटिव रिलीफ से प्रिवेंटिव रिलीफ हिसाब रे इंजंक्शन को गोटे प्रायोरिटी सहित लिखा है प्रिवेंटिव रिलीफ अंडर ताल से इंजंक्शन को जदि डिवाइड करिबा बा इंजंक्शन विषय जदि जानिबा ताले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अंडर रे प्रिवेंटिव रिलीफ को तीनटा कैटेगरी डिवाइड कराई गोटे हला परमानेंट इंजंक्शन आउडे हला टेम्पररी इंजंक्शन आउडे हला मैंडेटरी इंजंक्शन परपेचुअल इंजंक्शन बा परमानेंट इंजंक्शन टेम्पररी इंजंक्शन बा टेम्पररी पीरियड पाइन जेतु दिया होजे तेनु ताको टेम्पररी इंजंक्शन कहला और मैंडेटरी इंजंक्शन मैंडेटरी इंजंक्शन ता आज पर नेचर ऑफ द इंजंक्शन डिवाइड कराई किंतु आज पर टाइम पीरियड परमानेंट इंजंक्शन टेम्पररी इंजंक्शन ए दुटा कैटेगरी को डिवाइड करा गला तो जो परपेचुअल इंजंक्शन बा टेम्पररी इंजंक्शन कथा जो आसिला ऑर्डर 39 अंडर रे सेठी तमरो इंजंक्शन कथा नहीं कि जो कुहा है ए पर्टिकुलर जिनसटी तमरो पढ़िबा आमे सीपीसी बा टेम्पररी इंजंक्शन जो गोटे पार्ट जो अछि ताकू आमे पढ़िबा सीपीसी अंडर रे काइना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रे टेम्पररी इंजंक्शन जस्ट गोटे खाली नाम मात्र देइछि किंतु सेठी रेफरेंस दे देथिला कि सीपीसी रे ऑर्डर 39 अंडर रे जहा टेम्पररी इंजंक्शन विषय कुआइছে सेटा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रे परपेचुअल इंजंक्शन विषय पूरा कुआइছে परपेचुअल इंजंक्शन कोन को केस रे ग्रांट करा जिवो को केस रे ग्रांट करा जिवो नाही से सब विषय सेठी कुआइছে मैंडेटरी इंजंक्शन कोन केतले ग्रांट करा जिवो से सब विषय मध्ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अंडर रे कुआइছে किंतु स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट गोटिए मात्र इंजंक्शन विषय किछि कहि नाही से इंजंक्शन हला कोन टेम्पररी इंजंक्शन सही टेम्पररी इंजंक्शन को आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिएबा आउ गोटे इंटरिम ऑर्डर हिसाब रे ऑर्डर 39 वेरी 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 इंपोर्टेंट ऑर्डर 39 आउ एते इंपोर्टेंट प्राय टाइम एटा क्वेश्चन हिसाब रे आसे तेनु याकू नेक्स्ट क्लास रे आमे याकू कवर करिबा तेनु आज पई एतिकी जदि कार किछि डाउट अछि कहिबो नले विदाय नबा सुष्मिता से केस पूरा शेयर कर दो।